Para kanino ba yan? Happy birthday, Hana! Oy! Mama! Yung ano? Sir na lang. Sir, birthday daw kay Hana. Birthday na kasi. Sir, birthday ni Hana bukas 21. Kasi ito, surprise. Naalala ko sa birthday niya. Ano? Walang Ano daw? Ano? Sir, Dali! batiin mo daw si Sir Batsky. Batiin niyo daw si Sir Batsky. Sherbatsky? Hana Sherbatsky. Sir Batsky. Sherbatsky. 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 Batsky. Yes. Oo. Nakita ko natin sila. Sino yung kapatid dito? Naalala ko sa araw ng birthday. Batiin niyo Sir Hana. 21 na bukas. Ano, di mo? Siyempre yung Ganun lang. Sherbatsky. Dali. Ano daw? Ang lagay ba naman? Parang si Hana yun. Last year. Ano ba yung pumunta ko dito ng meeting? Kuliin. Nasa bola. Ang sakit kasi niya talaga. Happy birthday. Happy birthday. Mamaya, ayusin natin. Ayoko na. Baka-red. Di ba red ice cream? Laki yung kaya yan. Yes. Yes.